भगवान श्रीकृष्ण मृत्यु कौन सतरे एक शिकारी तीरु होता ना तांको देहत्याग पूर्वर द्वारिकार एमिति घटना घटीथिला जहाँ एक संपूर्ण वंश को विनाश आड़ को नहीं गला। जो यादव मान को देखि शत्रु माने भय करुथिले सेही यादव माने शेष निज निज मध्य लड़िले। किंतु प्रश्न हेउछि काहींकि ये देइथिला सेही अभिशाप केउ छोट भूल भविष्य रे एते बड़ विनाशर कारण हैला। आउ सबुठारु बड़ प्रश्न सबु किछि जानी मध्य श्रीकृष्ण काहींकि नीरव रहिले। आजिर कहानीर शेष पर्यंत रुहंतु कारण शेष रे आपण बुझिबे कृष्ण का देहत्याग केवल एक मृत्यु नथिला, एहा थिला एक जुगर शेष। महाभारतर युद्ध शेष होई गला, कुरुक्षेत्रर माटी रे रक्तर धारा बही गला, असंख्य योद्धा धराशायी हेले, कौरव वंश प्राय शेष होई गला, पांडव माने विजयी हेले। किंतु युद्धर अग्नि सेतेबेले मध्य संपूर्ण शांत होई नथिला कारण आउ एक वंशर शेष लेखा होई सारिथिला। सेही वंश थिला यादव वंश। द्वारिका थिला समृद्धिर नगरी, सेठारे थिले असंख्य वीर योद्धा, सेठारे थिले बलराम, सेठारे थिले प्रद्युम्न, सात्यकी एवं अनेक महान यादव वीर, आउ सेमानक मध्यरे थिले स्वयं श्रीकृष्ण। तथापि एही शक्तिशाली वंशर भविष्यत अंधकार होई सारिथिला। किंतु एहार आरंभ हैला एक मजाकरू एवं सेही मजाक दिने दिने परिणत हैला मृत्युर घोषणा रे। दिने किछि यादव युवक ऋषि मानक सहित मजाक करबा को चाहिए। सेमाने कृष्ण को पुत्र सांबंकु जड़े गर्भवती नारीर बेशरे सजाइले, तांको पेटरे लुहार एक वस्तु लुचाई देले। तापरे ऋषि मानक पाखकु जाई पचारिले, हे महर्षि एही नारीर गर्भरु कौन जन्म नेब? एहा सेमानक पई मजाक थिला। किंतु ऋषि माने सबु बुझी परिले। सेमाने कहिले एहार गर्भरु एक लुहार मुसल जन्म नेब एवं सेही मुसल यादव वंशर विनाशर कारण हेब। एही कथा सुनी हसुथिबा मुह गुड़िक हठात नीरव होई गला कारण जेउ मजाक सेमाने आरंभ करिथिले सेही मजाक एबे सेमानक भविष्यतर भयंकर सत्य होई जाइथिला। किछि समय परे सांबंक पेटरू सतरे एक लुहार मुसल बाहरिला। यादव माने भयभीत हेले, सेमाने सेही मुसल को नष्ट करबा को चेष्टा कले, ताहाकु चूर्ण करी समुद्र रे फिंगी दिया गला। सेमाने भाबिले विपद शेष, किंतु सेमाने जानि नथिले भाग्य को चूर्ण करी समुद्र रे फिंगी देले मध्य भाग्य फेरी आसी पारे। लुहार मुसल को चूर्ण करा गला, किंतु ताहार एक छोट खंड संपूर्ण नष्ट होई नथिला। सेही खंड को मध्य समुद्र रे फिंगी दिया गला। एबे लागुथिला सब किछि शेष, किंतु समुद्रर बाली रे एक अजଣା बीज भली विनाशर कहानी अपेक्षा करुथिला। सेही चूर्ण होइथिबा लुहार गुंड परे समुद्र कूल रे उठिथिबा एक प्रकार घास सहित जड़ी गला। आउ जेउ छोट लुहा खंडटी रही जाइथिला परे जणे शिकारीଙ୍କ हाथ को आसिला। सेही लुहा खंड को से ता तीरर अग्रभागरे लगाइला। सेहीटी मध्य भविष्यतरे एक अद्भुत घटनार कारण हैला। मनीष भाबिला विपद टली गला, किंतु नियति कहूथिला ना एहा ता आरंभ मात्र। समय गड़ी चलिला, किंतु द्वारिकार परिवेश बदलिबाकू लागिला। लोकमानक मनरे अशांति बढ़िला, अशुभ संकेत देखा जिबाकू लागिला। श्रीकृष्ण सबु किछि देखुथिले, से जानुथिले एबे समय आसी जाइछि। जेउ यादव वंश को से एते दिन धरी सुरक्षा देइथिले ताहार शेष निकटरे। तेणु यादव मानकु प्रभास तीर्थ को जिबाकू कुहागला। समस्ते सेठाकू गले, किंतु केही जानि नथिले सेही यात्रा द्वारिकारु बाहरिथिबा यादव मानकर शेष यात्रा हेब। प्रभास तीर्थ रे यादव माने एकत्र हेले। सेठारे पुरुणा कथा उठिला, पुरुणा अपमान मने पड़िला, पुरुणा शत्रुता पुणी जागी उठिला। गोटिए कथा आउ गोटिए कथा, तापरे तर्क, तर्करु क्रोध, आउ क्रोधरु युद्ध। किंतु एथर शत्रु कौरव नथिले, एथर शत्रु थिले निज लोक। जेउ हाथ केबे एकाठी होई शत्रु को परास्त करिथिला सेही हाथ एबे निज भाई उपरकू उठिला। समुद्र कूलरे थिबा सेही घास जहा देखिबाकू साधारण लागुथिला हठात हाथ रे अस्त्र भली व्यवहृत हेबाकू लागिला एवं अभिशापर सेही कहानी एबे सत्य हेबाकू लागिला। एक पर एक महान यादव वीर धराशायी हेले। द्वारिकार पर्व, द्वारिकार शक्ति, द्वारिकार गर्व, द्वारिकार शक्ति, द्वारिकार यादव वंश सबु किछि धीरे धीरे शेष होबाकू लागिला। किंतु एठारे सबुठारु बड़ प्रश्न उठे, श्रीकृष्ण सेठारे थिले तेबे से एही युद्ध को काहेकि अटकेइले नाही? कारण केतेबेले भगवान मध्य
ମଣିଷର କର୍ମର ଫଳକୁ ରୋକନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାଦବ ବଂଶର ବିନାଶ ପରେ ବଳରାମ ଏକା ହୋଇଗଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଗଭୀର ନୀରବତା, ଯେପରି ଏହି ସଂସାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବଳରାମ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଏକା। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେହି କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଏକାକୀ। ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ଏବେ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂରରେ। ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଏବେ ନିଜ ବଂଶର ଶେଷକୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣେ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦର ଏକ ଅଂଶ ଦୂରକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜରା ନାମକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା। ଦୂରରୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଏକ ହରିଣ ଭାବିଲା। ସେ ଧନୁରେ ତୀର ଲଗାଇଲା, ଧନୁ ଟାଣିଲା ଏବଂ ତୀର ଛୁଟିଗଲା। ଗୋଟିଏ ତୀର, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜରା ଯେତେବେଳେ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ତାର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା, ସେ ଯାହାକୁ ହରିଣ ଭାବି ତୀର ମାରିଥିଲା ସେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ। ସେ ଭୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା, କ୍ଷମା ମାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ନିୟତିର ଅଂଶ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ମହାନ ଅବତାର ନିଜ ମାନବ ଲୀଳାର ସମାପ୍ତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାରେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଓ ମାନବ ଲୀଳାର ସମାପ୍ତି ଭାବରେ ବୁଝାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଜାଣୁଥିଲେ, ଯାହା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶେଷ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୀତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ କହୁଛି, ଶରୀର ନଶ୍ୱର, ଆତ୍ମା ଅମର। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜପ୍ରସାଦ ରହିଲା ନାହିଁ, ଯାଦବ ବଂଶ ରହିଲା ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେହି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ କହେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ବଂଶ ଶେଷ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖାଏ, ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ, ଶେଷରେ ସମୟ ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ମିଳୁ, ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରୁ କେବେ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଡିଭାଇନ୍ ଭିଜନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।